ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинои канали Сауда ТВ. Созен хубен, зинда бошен, мардуми ғариб хубен. имрӯз 27 май 2024 сол 1000 рубл дар амонатбонк 120 сомона 70 дирам. навора бо диққат тамошо кунед. ман кадом мошинро қабул кардам, чӣ хел рекламатон мекунам. барои реклама ҳатман муроҷиат намоед. замин доред, хона доред, мошин квартира боша, агар суратошро бо ҳамроҳи маълумотош дар имо WhatsApp боишин рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дорем 2109, 2106, Toyota Corolla, Opel Astra H, Opel Astra J, Hyundai ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай. хоб баъдан Opel Astra F ҳастай, Sedan, хечбекош, Vectra A дорем. навора бо диққат тамошо кунед. ҳама каса ад души дастгирӣ шава. агар дар таги комментария нависен аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин дар кора пешниҳод мекунем. лайкҳоро занед, дар канали Сауда ТВ подписатсия кунед. элона мо сар мекунем бачаҳо. мо тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия. сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай, ки солаш 1991 сол. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. соли бароиш 91 сол. мотор 1.6, коробкаш механика, толка гази холӣ. Vectra A 13000 сом. дорои 5 моҳа ҳуҷҷат, аккумулятор нав, чашкаҳош варид надора. хулас мошин находуай, мотор коробка созай. мошин хулас 60%, балонош диташ 90%, дитаи дигаш 60%. общи мошин хуш дар состоянии 60% қарор дора. 13000 сомонӣ нарх бо муомила дора. дар шаҳри Душанбе гаштесай. муомила кунен. аз номи канали мо Сауда ТВ занг бизанен, маслиҳат кунен, бо ягон сум арзонтор мекунам азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Astra F ҳастай, ки дар кузофи хечбек. бачакҳое ки хечбек хостен ана навора тамошо кунен. соли барориш 1995 сол. шаҳри Душанбе да қарор дорад. 28000 сомон нарх. бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. соли баромад 95 сол. бачако номери транзит. ҳамин хечбека мефурӯшанд бо нархи 28 бо савдо мекунанд. газ, бензин, 1.6 механика мотор. хоб состояние мошин соз, электропакет, центрзамок, ҳуҷҷати солона, срочна фурӯшӣ бо нархи 28000. касе ки мехара конкретни харидоро омада пеш бинен, муомила мекунем, маъқул боша, ягон сум бо мегзарем. хулас ки мошин муомила дора бача азиз. электропакет, центрзамок, мотор, коробка ходовой соз, система музика ҳам гап нестай. номерако транзит. хулас срочна фурӯшӣ ай. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Grandeur ҳастай, ки солаш 2008 сол. дӯстони азиз, ана ҳамин марка, краскаи сафед. бачаҳо азиз, касоне ки лайкҳоро заден, дар комментария нависен шумо чандум лайка заден. беҳад важне, мехоҳем фаҳмем. нашоти Hyundai дар шаҳри Душанбе. соли баромад 2008. 75000 сомон нарх. коробкаш автомат, бензини холӣ, мотор 2.7 автоматика. салон тоза, краска тоза сафед. мошин дар ҳолати олӣ қарор дорад. ҳуҷҷати 1 сола плюс утилизатсия дорад. масъалаи кондитсионер ях, масъалаи мотор коробка нав, 4 балони пачка, полик чихлои нав задагӣ. савдо дар назди мошин
ماشین باشد در شهر دوشنبه، کراسکای سفید، دیسکای فاسون حالت خوبی تکنیکی در قرار دارد. زنگ بزنید، معرفی کنید. میگذاریم به چهارم ماشین فروشی. دایو نکسی است که سالی برآمد 2004 سال. مردمی که نکسی خواستن فکر نکنین که کامنتاریا به نظر گرفته نمیشود، حتما و حتما میشود. در شهر دوشنبه 13000 سامانی. بنزین، گاز، سوزشوری، موتور 1.6 مکانیکای، کراسکا سفید 2004 سال سالی برآمدی ماشین. میگه ماشین در حالت خوب قرار دارد. موتور، коробка ходовой 100%، 4 بالون نو، اکومولاتور نو، پوسیدگی وارد نداره. میگه بچه‌ها همین خیلی قید کردگیان صاحب همین نکسی. برای معلومات پرا همین رقمای 909 در زنگ بزنین. اگه نگفتم واتساپ داره نداره، خلاص گپ که زنگ بزنین ده معقول باشه بگیرین شه. سروش نفروشی. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی امروزه. اوپل استراش هسته که اشکخرا هم بسیار ایده با هم خودی نوارش کردیم. 2008 سال سالی برآمد. عینی حال در شهر دوشنبه قرار دارد. 65000 سومون نرخ باز معامله می شود. کسانی که در کانال ما خانه، زمین، ماشینش را رکلام کردن می خواهد، رقمای ما ایما واتساپ در اولی نوار موندگی. چیزی که روی میکنین بچه‌ها تلفن برکی بگیرین، ویدیو نوار کرده روی کنین. اگر که نباشه بعد یعنی که صورتش هم روی کنین میشه. بنزین خالی نشد استراژ. موتور 1.8 اتومات. ماشینچه در حالتی بینهایت خوب قرار دارد. 65000 موتور 1.8 قبرغه همه نواروت داره. بنزین خالی. ماشین ها رو زنگ زنین باز معامله میکنین دیگه. میگذاریم به ششم ماشین فروشی. ماشین ششم وز 2109 هسته که سالش 93 سال در شهر ترسونزاده ریگرده قرار داره. میگه 10000 سوم نرخش میگیم بو معامله میکنیم. سوزشوریش بنزین، گاز، موتور 1.5 коробкаш مکانیکا. برای تماس 889. ماشین در حالت خوبی تکنیکی سستانی خوب ده قرار دارد. فروخته می شود. خب خدوایش نو، موتور سستانی سوز، коробка سوز، دکمنت دارد. اگه نگفتن چند قد دکمنت موندگی. کم و بیش ماشین با چاکو کار دارد. اگه هست این نفرایی که ماشین های ارزان میخواهند به هم خاطر ما این طرفشان به نظر میگیریم. خویش همتون به خاطر منتو پیشرفت کانال سعودو تیوی یک تا لایک زنین، پادپیسه سکنین. همین حوزی کسی میشنوه پادپیسه سکنین بچه ها. نواری باید نه خونه های خداخواد. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. نیسان ماکسیما است که کراسکای سفید 2005 سال سالی برآمدی ماشین. عینی حال در شهر دوشنبه ماشین نخدو گشته است. 62000 سومون نرخ. بنزین خالی، موتور 3 اتومات، سالن تازه، کراسکا تازه. ماشین میگه پچکای. پچکا را میدونم بچه‌ها حلش نمیشوه. 4 بالونی پچکا داره. باز تنیروفکا سولونا یگان کمبود لیشنی نداره. نشوتی نرخ 62000 سوم باز معامله میشوه. معامله و بعدا با همون نفرایی که مقصد ماشین خر هستن، ماشین فروش هستن، همین گفت ما با همون نفرا کسانی که ماشین خرن از کانال ما ماشین میخرن، یعنی که همون نفرایی که ما رکلام میکنیم زنگ میزنن میگن ماشین تا میخرم. خویش همتون اول زالوگ شبتیم بعد اجازه کنه شما را فریب نکنین. مردم به حد بسیار مراجعه میکنم. ماشین فروشی هشتم اوپل استرایف است که سالش 97 سال در شهر بختر فرغانی پیشینه ده قرار داره. انا خیچیده که نوبتی ما 37000 سومون نرخ. بنزینی خالی، موتور 1.6 коробкаш مکانیکا. سستانی ماشین ساز در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میگه ماشین یگان درد ندارد، کمبود ندارد. بنزینی خالی، حجت 1 ساله دارد.
мотор соат бар ин кор мекунад. 4 балон нав, хадавои тӯбча тӯбкават кардагӣ, масъалаи чашкаҳош варид надорад. хулас ки савдо мешавад бо нархи 37000 сомонӣ. агар аз номи канали Савдо ТВ занг занен, ягон сум скидкатон мекунам ба шумо. қисмати аслии кор номерои ма барои реклама кардан: замин, мошин, хона, квартира. ягон техника, ягон аппаратур боша, агар дар WhatsApp, имо, Telegram суратош ҳамроҳи маълумотош, видеош рӯй кунем, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. вақте ки мо ҳар рӯза навор мекунем, мақсад як рӯз хона, як рӯз мошин навор мекунем. ҳамин навор дар ягон мошини арзон наёфтен, наворои пешнаро тамошо кунем, ҷа ҳаста иншоалло бача азиз. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla астае ки соли баромад 2001 сол дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепаи Пешинада қарор дорад. мега 55000 сомонӣ монемша, нақша дар эълон, номероко транзит, бензини холӣ, мотор 1.5 автоматай. муомила дорад. дар шаҳри Бохтар, айни ҳол нахаду. мотор нав мондагиай, документош тамом шудагиай, балонош нав. боз муомила мешавад. алишам ягон мошин қати алишам мекунем меган. ака нагуфтам мошини қиматай ё ин ки арзонай, худотон бо вариантҳои худотона пешниҳод кунем, маъқул боша алишам мекунам бача азиз. муомила кунем, хулоси гап. ҳамин наворои мо агар шумо дар писанд боша, маъқул боша, яъне ки аз наворои мо шумо баҳра бигирен, дар ҳамун комментар нависен ки мо наворои шуморо далчи тамошо мекунем, лайкора занем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series астае ки солиш 1999 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 48000 сомон нархаш. бензини холӣ. даруни мошин беҳад тоза, соли баромад 99. краскаи сафед, дискои фасон, номерако масъалаш транзит. касе ки мехара мошина барномаш мекуна, ҳай карда мегарден. бензини холӣ, як гашти механика моторуш. мошин дар ҳолати хуб аст. ҳолати хуби техникида қарор дорад. мега мотор, коробка, кузов хубай. кондитсионер масъалаш ҳастай, кор мекунад без камбуд. даруни мошини ма тозаҳакай. состояние мошини чотка. BMW 3 Series марамат. касе ки мехара рақамҳои 555 58 88 53 да занг бизанен ва састен. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra G астае ки солиш 2008 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мега ки 66500 сомон нархаш. муомила дорад. бензин плюс газ. мошинча тозаакай. масъалаи краскашам тоза. вагон отличный состояние қарор дорад. 4 балони зур, климат контрол, кондитсионер масъалаш ҳаст, кор мекунад. 1.4 механика, бензин, газ. соли баромад 2008. муомила дорад. салон тоза, краска тоза. масъалаи системаи музикаам бад нест дӯстон. ҳай маълумоти пурраша занг занен 987. муомила кунен, маъқул боша бигирен. замино, мошино, хонаҳо боша, агар мода рӯӣ кунен, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ дӯстон. ВАЗ 2106 астае ки солиш 1987 87 сол ҳамин мошина дар аблошка мондем. мо дар шаҳри Душанбе 6000 сомон нархаш. мотор 1.6, коробкаш механика. мега мошин состояние 70%. ман фикр мекунам мошина ози савдо мешавад иншоалло. камтар айб дорад, меличи, ҳуҷҷат надорад, техпаспорт дорад, тамом. сиденё лифт. хоб мерседес, сиденё мерседес мегам. алишам мешава. ба мотоцикл алиш мекунем. хел ба варианти алиши ҳами хел ба фурӯш 6000 ва мумкин ки муомила кунанд. ака нагуфтан хичам арзона кардсон. навор тамом мешава. боқӣ дар амони худованд. ҳама каса аз души ба шумо хабар аст ки лайкора ҳози бизанен, дар канали мо подписатсия кунен.
باور دارم خانه ماشین ارزان میوین خیلی کنه فکر کنین.